Mayong adlaw mga ka-MK, niya na usab kita aron sa pagpadayon sa atong pagtuon. Niining atak na. O nga sa ato kining padayonon magahimo una kita sa pagampo. Amo gamhanan maluluyon nga mana akas mga langit niining atak na. Kami nagahangyo nga ang kaalam nga langit nun amo kinungbatnan. Salamat kayo sa kayonan nga gihatag na kami sa mayong pangununa o nga nagahangyo nga ikaw sa kanunay magagiya kanamo pinagis mong balang espiritu. Pasayloa kami sa among mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa among mga pagampo. Kining tanan amo gilawmang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Niini nga takna atong padayonon katong ato ang nabiyaan taod-taod na katong atong Trust in Divine Power Part 2 sa ato ang broadcast atong nilabay nga mga pila na ka mga semana. Wala gyud to matiwas aning bahina. Mao ni ang katapusan nga kanang makita nato sa screen, no? Yung din na the mind governs the body serves, no? So, dayon ako na lang ning i-relate kadyot paghuman mo adto na ta sa atong part 3. Ingon dinhi, apply God's laws to the practices of daily life, no? Atong i-apply ang mga balaod sa Dios sa mga atong matag adlaw nga kinabuhi, sa mga atong ginahimo matag adlaw. Ingon dinhi, sa pagtudlo sa mga prinsipyo sa panglawas, bantayan nato ni dinhi sa atong mga nauna ang dako nga object nato sa reform. Ang purpose nini mao ang pag-secure sa pinaka-highest, no, pinakataas nga pag-uswag o paglambo sa atong mga lawas, sa atong hunahuna o sa atong kalag. Nagapakita nga ang mga balaod sa kinaiyahan, being the laws of God, nga mao ang mga balaod sa Dios, gi-design kini alang sa atong kayuhan, nga ang pagkamatinumanon ngadto kanila nagpromote kini og kalipay niining kinabuhia og magtabang kanato diha sa pagpangandam alang sa kinabuhi nga moabot. So mabasa nato ni siya sa Reflecting Christ, page 238 from E.G. White. Mga ka-MK, o nga karon nga ato padayonon kining Trust in Divine Power Part 3. There are 8 health laws nga ato ang hilisgutan pa sa mga umlabot nga mga adlaw. Now, niini nga takna karon atong gipadayon ni siya kay ang pagsalig diha sa balaanong gahom actually is a part to be healthy, no? Ay umuklaim ta nga healthy ta kay sakto atong pagkaon, matulog tag sayo, sa lain pagkasulti, unya adlaw kanunay ato pong gi-adapt kay do naman ay gitawag mga kaigso, mga ah, kaimking mga kaigsunan nga ang eat health loss unsa man gani, ah, nutrition, exercise, water, sunlight or sunshine, no? Dayon temperance, air, rest and trust in divine power. Atong giuna kining pagsalig diha sa balaanong gahom o diha sa balaanong gahom naga-apil kini sa Dios, mga igsoon. Kabahin gyud sa kahimsog sa panglawas ang Dios, mga higalag mga ka-MK. Ingon din ang matag Kristohanon, ang Ginoo nag-require sa matag Kristohanon sa pagtubo diha sa atong kapabilidad, no? Efficiency sa matag linya nini. Si Gwinisos naga bayad, no? Kanato pinaagi siyang kaugliyong dugo o sa iyang pag-antos aron lang masecure
niya gikan sa atoa ang ato ang anang kinabubuton nga pag-alagad. Mianhi siya sa atong kalibutan sa paghatag og example o ehemplo kung unsaon nato pagbuhat, no? Ug unsa nga espiritu ang atong pagadad-on sa atong mga paghago o sa atong mga buluhaton. Christ Object Lessons, pages 330 and 331, no? So, ang atong pag-alagad, no, ang atong serbisyo ngadto sa Dios, no? Ingon dinhi sa atong pagtuon sa Christ Object Lessons page 327, no? Mas secure, no? Dili nato masiguro ang dapit nga giandam kanato diha sa langitong puloy-anan kaysa dapit diin gibutang kita nining yuta sa pagbuhat sa buluhaton alang sa Dios. Ang buot ako pasabot mao, masiguro nato ang giandam nga dapit didto sa langit sa dihang kita mohimo sa buluhaton sa Ginoo dinhi niining yuta, no? So, ang masakiton, no, o dunay problema sa panglawas, makapaluya kini, makapahuyang kini sa ato ang pagserbisyo. Without health, kung wala ang kahimsog, wala ang maayong panglawas, dili nato ma-distinguish, no? Dili ta makasabot o nga makumpleto ang atong obligasyon sa pagfulfill ngadto sa atong kaugalingon, ngadto sa atong isig katao ug ngadto sa atong maglalalang, no? Maglisod ta sa paghimo sa atong mga buluhaton ang atong obligasyon mismo sa atong kaugalingon kung dili ta maayo og lawas. Labi na gyud ngadto sa atong Ginoo. Reflecting Christ, page 137. So, ang misyos, no, ang dili maayong paggamit sa atong pisikal nga gahom nakapamubo, no, sa period of time, no, diin ang atong mga kinabuhi magamit alang sa paghimaya sa Dios, no? Alang sa paghimaya sa Dios mga ka-MK. Unya mahimo tang unfit dili angayan, nga atong ma-accomplish ang buluhaton sa Ginoo nga gihatag nganhi kanato nga atong pagabuhaton. Ang atong pagtugot sa atong kaugalingon sa pagpurma og sayop nga mga binuhatan o sayop nga mga habit o naandan nga kinabuhi, labi na ni anang maabtan na tag dugay kaayo nga mga oras, unya ang ato pong pagkaon wala nato maayo og pili in expense sa atong panglawas mga kaigsunan. Agbutang ta og patukuranan sa pagkahuyang o sa pagkaluya nga pinaagi sa ato ang pagneglect sa physical nga pag-exercise o lawas nung exercise, pinaagi sa pag-overwork sa atong mga hunahuna o atong lawas, atong gi-unbalance ang nervous system. So dili na balanse. Munang dili nato i-neglect kining physical exercise. Dili ta mo sobra og trabaho diha sa atong mga panghuna-una og sa ato ang lawas, no? Haron mabalanse ang ato ang nervous system. Reflecting Christ, page 140. Ang Dios ba malipay sa pagtan-aw nga ang matag organo o faculty nato nga iyang gihatag nato ma-neglect o ma-misuse, ma-deprive ang atong panglawas og efficiency? Posible, no?
nga alang nato aron makaangkon ta niini. So dili gyud maayo nga atong i-neglect mga kaigsunan, no? Ang gihatag nga maayo alang sa atoa. Mo nang naay awhag nga nagkanayon i-cultivate nato ang gasa sa pagtuo, no? Magmaisugon kita og magmadaogon kita sa matag practice nga makapadaot, no, sa ato ang lawas kining atong soul temple, page 165 sa Reflecting Christ nga basahon. Ang pagtuo nga mo overcome sa matag unhealthful habit, no? Munang ang naunang Juan 5 versikulo 4 si bisan 15 nga gipanganak, no? Diha sa Dios makadaog niining kalibutan. Og mao kini ang kadaugan katong pagmadaogon sa kalibutan. Even our faith, no? For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. So, pinaagis pagtuo, ma-overcome nato kanang atong unhealthful nga habit. Dili himsog nga kinaiyahan o kinaiya. So, di kinahanglan ang maayong panglawas, no? Optimal health strengthens our service. Makapalig-on sa atong pag-alagad, makapalig-on sa atong serbisyo. So, since ang atong hunahuna og kalag nangita ni ekspresyon pinaagi diha sa atong lawas, both nato mental and spiritual vigor. So, bisag unsa nga gi-promote alang sa physical health, promote usab kini sa development, pagpauswag, pag-develop sa atong kusog, no? Sa atong maayong panghuna-una o well-balanced nga kinaiya. Reflecting Christ, page 137. Strive for best physical health. Atong paningkamutan nga maangko nato ang pinaka-the best nga lawas nung kahimsog, no? Ingon din si bisan those who would be workers, sila nga mahimong magbubuhat kuyog sa Dios o uban sa Dios, must strive for perfection of every organ of the body and quality of the mind. Magatinguha kita alang sa pagkahingpit sa matag organo sa atong lawas ug sa kalidad sa atong panghuna-una. Christ Object Lessons, page 330. Now, ang tanan nato nga mga habits, ang atong dila, ang atong taste, ang atong inclinations, kinahanglan edukahon nato nga nahiuyon kini sa mga balaod sa kinabuhi o sa panglawas, no? Nga pinaagi niini nga mga means atong ma-secure ang pinaka best physical nga kondisyon og naatay mental clearness, no? Tan-aw klaro nga pagpanglantaw atong maila ang dautan, makailasad ta og unsa ang mayo. Christian Temperance and Bible Hygiene, page 25. So, ato ni mabasa diha sa sinulat ni Ginang White, mga higala ug mga KMK. Padayon, ingon pa din ang influence of the mind on the body as well as the body on the mind should be emphasized. Ngano man, mag-promote kini og health, no? Health promoting power diha sa Christ-like attributes. Unsa may Christ-like attributes? Cheerfulness,
unselfishness, and gratitude. Ingon din the electric power of the brain promoted by mental activity vitalizes the whole system and is thus an invaluable aid in resisting disease. So, kining electric power sa atong utok nga maoy mura ba gadala sa pag-andar no sa atong lawas mga ka-MK no ma-vitalize ning entero system niini mauni ang dili mapalit nga magtabang nato nga ma-resist nato ang tanang klase sa mga balatian. Mo nang dunay physiological truth niini diha sa kasulatan. Mo nang sa Proverbs 17:22, a merry rejoicing heart doeth good like a medicine. Ang usa ka malipayon nga kasing-kasing no magahimo og maayong tambal o medisina. Dunay awit nga nagingon, a merry heart doeth good like a medicine. So, kana nga alawiton, usa ka kasing-kasing nga malipayon mga ka-MK. No? Ato sang mabasa kini diha sa Reflecting Christ, page 137. Now, strive for best spiritual health. Kagani atong ato karon nabasa, strive for best physical health. Karon, strive for best spiritual health. No? Atong paningkamutan nga ato usab maangkon ang espirituhanong kahimsog. Ingon pa dinhi sa Matthew 5:48, be ye therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect. So, magmahingpit ka, maingon nga ang imong amahan nga tua sa langit, hingpit. So, perfection. Manang singkamot nga mabatnan nato ang pagka hingpit mga ka-MK o mga kahigalaan. Ingon pa din moral moral perfection is required of all. Ang hingpit moral, no? Gikinahanglan sa tanan. Dili nato ius-us ang standard o standarte sa pagkamatarong aron lang atong i-accommodate ning atong nasunod og na-cultivate nga mga tendencies sa pagbuhat og dili mao, no? Atong sabton nga ang dili pagkahingpit sa kinaiya usa kadakong sala. No, balikon nako. We need to understand that imperfection of character is sin. Atong angayang masabot o masabtan nga ang dili pagkahingpit sa kinaiya usa kasala. Ang tanan nga mga righteous attributes sa karakter nagapuyo diha sa Dios mga ka-MK, no? All righteous attributes of character dwell in God as a perfect, harmonious soul, and everyone who receives Christ ang matag-usa nga nagadawat ni Kristo, ingon nga ilang personal nga manluluwas, nakaangkon sa pribilehiyo nga iyang maangkon kini nga mga attributes. So, ang pagkahingpit makuha diini sa mga nagdawat kang Ginisos, ingon nga ilang personal nga manluluwas. Diini nga takna atong putlon ang atong pagtuon dinhi kutob ug ato ning tiwason sa sunod nato nga pagtuon. Niining mao nga takna kini si Brother William Soriano Caber magaingon, magmadagayaong kinabuhi ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.